Ata-ata. Gagawa tayo guys ng ata-ata ng baka. Naknanam. At saka may atay. May atay. Atay ng baka. Naknanam. So ito na guys. Ito na yung laman ng baka. Freeze na freeze. Tsaka yung atay, lagyan natin ng atay guys. Naknanam. Tsaka yung amas, ready na. Sili, kalamansi, tsaka para makumpleto, apdo guys. So, apdo. Ito yung apdo, ilagay natin doon sa ano natin. Naknanam. Ito guys, apdo guys. Naknanam. Gagawa tayo ng ata-ata. Tapos guys, ito yung apdo guys sa ata-ata na baka. Alright. Lagyan natin guys. No. Alright. Alright. Tapos lagyan natin guys ng alright. Tapos guys, kalamansi guys. Ito guys, oh lemon. Sarap. Tapos bitsin guys. Bitsin at lagyan ng nan. Tapos hindi mawala guys ang sili. Alright. Lagyan natin ng sili guys. Sili. Ito ata-ata ng baka. Laman ng baka. Nilagyan natin guys ng atay. Yan. Tapos guys, haluin guys. Haluin natin guys ang ata-ata. Ata-ata na may apdo. So, kinilaw na ata-ata guys. Tapos kunting suka guys. Vinegar. So guys, kunting vinegar. Alright. Tapos i-mix natin guys. Giwar. Ata-ata ng baka guys. Kinilaw na ata-ata. Yun. So yan na guys. So tikman na natin. Guys. Tikman natin guys ang ata-ata. Yun. Naknanam. Sarap.